नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आज राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु पवित्र दोल पूर्णिमा उपलक्षे आपण मान अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। ता सहित ए रंगर पर्व दोल पूर्णमी आपण जीवन रंगमय होगा सहित उल्लास और उद्दीपना आने देव। दर्शक बंधु यही पवित्र दोल पूर्णिमा सहित आज दिन में चंद्र ग्रहण पड़ोची जहाँकि 2026 मसीहार प्रथम चंद्र ग्रहण। यही चंद्र ग्रहण ये दोल पूर्णमी पड़े यह अत्यंत शुभ प्रभाव पड़ा जाऊँगी 12 गोटी राशि चक्र उपर। यही 12 गोटी राशि चक्र भितर 5 गोटी राशि होगा जाऊँगी अत्यंत महाभाग्यशाली। ता सहित चंद्र ग्रहण में सकारात्मक प्रभाव पड़ा जाऊँगी 5 गोटी राशि चक्र उपर। यही 5 गोटी राशि चक्र भाग्य बदलवा सहित जीवन में मोड़ बदलवाक जाऊँगी। भाग्य पुनः देवा सहित प्रति कार्य सफलता प्राप्त हुए 5 गोटी राशि चक्र। तो दर्शक बंधु मुझे आपण मानक सब वीडियो कही आसी कि जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी और समस्या अच्छी तो समाधान अच्छी। आपण केबे भी दुख समय व समस्या समय भांगी पड़तु ना। प्रति समस्या को आपण धैर्यर साहसर सहित सम्मुखीन करंतु। देखिए समस्त सफलता दिने ना दिने आपण हाथ मुठारे शीर्ष ही थिबो एवं आपण प्रति कार्य सफलता निश्चय पाइबे। तो दर्शक बंधु एवं आसन जाना ये चंद्र ग्रहण बा दोल पूर्णमी पर ये भाग्यशाली राशि चक्र जीवन विषय में। प्रथम भाग्यशाली राशि होती कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलने जाऊँगी ये चंद्र ग्रहण पर आपण जीवन सकारात्मक प्रभाव पड़ा जाऊँगी। अचानक आपण भाग्य बदलवाक जाऊँगी। भाग्य पुनः देवा सहित आशा अधिक आशाजनक फल पाइपर। प्रति कार्य सफलता पाइबे। चाकरी क्षेत्र में हो बिजनेस क्षेत्र में हो परिवार क्षेत्र हो निश्चय सफलता पाइबा सहित समाज में आपंकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइब। बिजनेस क्षेत्र में प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज में मान सम्मान जस बुद्धि पाइब और विदेश में किसी इन्वेस्ट करिपारंती। चाकरी क्षेत्र में आपंकर प्रमोशन हो पारे। आपण कार्यकलाप को देखि ऊपर अधिकारी आपको प्रशंसा करिपारंती। राजनैतिक क्षेत्र में आप मन बढ़ाइबे और समाज कल्याण करी प्रशंसार पात्र हो पारंती। आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही आर्थिक समस्या दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति होबार जोग बनाऊँगी। ता सहित पौत्रिक संपत्ति लाभवान हो पारंती। हुए तो आप कोटिपति बनी पारंती। प्रति कार्य आपंकर शुभ हो मंगलमय होगापाई जाऊँगी यही पवित्र दोल पूर्णिमा बा चंद्र ग्रहण पर। एवं सुन जाना द्वितीय भाग्यशाली राशि चक्र विषय में। द्वितीय भाग्यशाली राशि होती मिथुन राशि। मिथुन राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलने जाऊँगी ये चंद्र ग्रहण बा दोल पूर्णमी ठारू आपण भाग्य मोड़ बदलवाक जाऊँगी। अचानक आपण भाग्य में बड़ परिवर्तन देखा सहित प्रति कार्य सफलता प्राप्त हे। समाज में आपणकर मान सम्मान जस बुद्धि पाइब। चंद्र परि चमकवाक जाऊँगी आपण भाग्य। बिजनेस वाणिज्य प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित आपण विदेश में नूतन बिजनेस आरंभ करिपारंती। समाज कल्याण मन बढ़ाइबार आपण समाज कल्याण कार्य कर प्रशंसार पात्र हो पारंती। धार्मिक कार्य मन बड़े आपण दूर स्थान को जोग जाइपारंती एवं यात्रा करिबार जोग आपणकर बनुअछि। आर्थिक समस्या दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति होगा सहित सुख शांति समृद्धि मिलवाक जाऊँगी आपण परिवार। आपण परिवार दीर्घ दिन धरी लगी रही तिक्तता एवं अंत घटाक जाऊँगी। हाथी ढाळवाक जाऊँगी सुनार कलश आपण जीवन में। मोड़ बदलवा सहित आपड़ जेकोसी कार्य करूँ प्रति कार्य शुभ हो मंगलमय होगापाई जाऊँगी स्वयं प्रभु श्रीकृष्ण शुभ आशीर्वाद ये चंद्र ग्रहण पर। एवं आसन जाना तृतीय भाग्यशाली राशि चक्र विषय में। तृतीय भाग्यशाली राशि होती धनु राशि। धनु राशि व्यक्ति अत्यंत शुभ समय चलने जाऊँगी ये दोल पूर्णिमा व चंद्र ग्रहण पर। आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटेब। भाग्य आपण को पुनः साथ देव। आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण पाइपारंते। हाथी ढाळवाक जाऊँगी सुनार कलश आपण जीवन में। आर्थिक समस्या दूरे जाई अचानक धन प्राप्ति होबार जोग बनवा सहित प्रचुर प्रचुर टंका आपण इन्वेस्ट करिपारंती। समाज रे आपण समाज कल्याण करी प्रशंसार पात्र हो पारंती। चाकरी क्षेत्र में आपंकर प्रमोशन होगा सहित दरमा बुद्धि पाइपे। शिक्षा क्षेत्र में आप जेकोसी एग्जाम बा इंटरव्यू दिंतु निश्चय आप सक्सेस पाइबे। प्रति कार्य आपंकर शुभ एवं मंगलमय होगापाई
ଯାଉଅଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ପରଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟର ସଫଳତା ପାଇବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ। ତା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଟକିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ସହିତ ବାକି ଦେୟ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ପଞ୍ଚମ ବା ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବେ। ତା ସହିତ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନଉଛି। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅଚାନକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାର ଯୋଗ ବନିବା ସହିତ ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଆପଣ କୋଟିପତି ବନିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପରଠାରୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହିସବୁ ଥିଲା ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କର ଭାଗ୍ୟଫଳ, ଯାହାକି ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ବା ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଠାରୁ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ହାତୀ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନାର କଳସ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରି ଚମକିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ସହିତ ଯେକୌଣସି ଆଶା ଅଭିଳାଷ ଅଛି ସେସବୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ଜୀବନରେ। ତା ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହେବ ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଏହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ର ଭିତରେ ଥାଇପାରେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ନିହାତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଲେଖି ଜଣାନ୍ତୁ।